पिन्हा बगीर। इकबाल का शेर है, तू गनी अज़ हर दो आलम मम फकीर। तू मेरे आका, तू गनी है सारे आलम का, हम सारे फकीर हैं। तू गनी अज़ हर दो आलम मम फकीर। रोज़े माशर उज़्र हाय मम वज़ीर। रोज़े माशर बड़े उज़्र करूंगा, बड़े हीले करूंगा, पर जुर्म इतने हैं माफी नहीं मिलेगी। घर तुम्हें बीनी हिसाबम नाम गुज़ीर। वाकई तो अगर मेरा हिसाब करना चाहता है, पर एक मेरी दरखास्त है, एक मेरी मिन्नत है, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगी। मेरे हबीब के सामने मेरा हिसाब ना करना, कहीं मेरी वजह से मेरे कमली वाले को शर्मिंदगी ना हो। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगी। तू गनी अज़ हर दो आलम मम फकीर। तू गनी है सारे आलम का, हम फकीर हैं। रोज़े माशर उज़्र हाय मम पजीर। माशर के दिन बड़े उज़्र करूंगा, कोई उज़्र काम नहीं आएगा। ना मैं सोनी दौलत दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो। ए दुख सानू हर दम रासी रोंदी ही मर जावा हो। उज़्र हाय मम पजीर। घर तुम बीनी हिसाब ना गुज़ीर। तूने फैसला कर लिया कि नहीं मैंने तेरा हिसाब करना ही है, पर मेरी एक मिन्नत है, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मदीने वाले की निगाह से हट के, ओला करके, ओझल करके मेरा हिसाब ले। क्यों क़यामत के दिन फिर मुझे घसीटेंगे। खुजू फहुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू। मर्दों को निचले जबड़े से पकड़ के घसीटा जाएगा और जहन्नम में फेंका जाएगा। औरतों को बालों से पकड़ के घसीट के, पर ये घसीटने वाला भी मेरे हबीब को शर्मिंदगी होगी कि मेरी उम्मती तूने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया। एक कत्ल हुआ लाहौर में, मैं नाम नहीं लेता, मशहूर कत्ल हुआ लाहौर में। मेरे मियाँ साहब थे रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। तो मैं सुबह सुबह उनके पास फ़ोन किया या गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे रात को ना मुझे वो साहब आए हैं, लाहौर का मशहूर कत्ल था। कहते हैं अनारकली में एक मस्जिद है चिक्कों वाली, उसमें जाएं, वहाँ एक साहब हैं खुर्शीद साहब, उनसे कहें कि मेरे अमाल का हदिया करें, दुआएं करें मेरे लिए, मेरी बख्शिश का सामान हो, और आपके पास भी इसलिए आया हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। हम चल पड़े अनारकली लाहौर। मस्जिद में पूछा, उसने कहा जी खुर्शीद साहब होते हैं, इस वक्त नहीं है, उनका घर फलां फलां अंदरून शहर पुराने। खैर मिल गए। जब मैंने उनसे बात की तो आंखों में आंसू आ गए। कहा कि एक वक्त था मैं लाहौर का बहुत बड़ा बदमाश था, और ये मेरे दोस्त थे लाहौर के मशहूर। उस बंदे ने मुझसे मांगा है, मैं करूँगा। फिर उन्होंने आमाल का हदिया दिया, वो ख़ुद भी दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी मालूमात में वल्लाहु आलम बड़े वली थे, बड़े अल्लाह के दोस्त थे। खुर्शीद साहब उनका नाम था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाई। ये होता था, ये होता था, मेरा मन बदल गया, मेरा तन बदल गया, फिर जज्बे बदल गए, फिर दुनिया बदल गई। अब मस्जिद है और मैं हूँ, और आखिरत की तैयारी है। हाँ, कहने लगे उनके पास जाएं। मैं गया, ढूंढा, और फिर उनसे कहा, और उन्होंने दुआ की, और उनकी दुआ, और फिर वो दुआ का बख्शिश का सामान मुझे आके फिर उसने ख्वाब, उस अल्लाह वाले ने ख्वाब में बताया जो कत्ल हुआ था। कहने लगे आपकी दुआ भी मिली, खुर्शीद साहब की दुआ भी मिली, रब ने मेरी बख्शिश का सामान कर दिया। आइए फिर इस अमल को करते हैं। पहले अपनी फरियादें चुनें, अपनी आहें चुनें। क्या दर्द है, क्या गम है, क्या दुख है। अगर आप खुशहाल हैं, बेदर्द हैं, तो फिर ये अमल न करें। अगर आपके दिल में दर्द है, गम है, दुख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, नाकामियां हैं, हालात हैं, गर्दिश हैं, परेशानियां दुनिया आखिरत की, तो फिर इस नालैन मुबारक को अपने सर के ऊपर या पगड़ी के नीचे, दुपट्टे के नीचे इसको दे दें, और फिर
پھر 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 جو ہے دل کی گہرائیوں سے، درد کی کیفیتوں سے، اندر کے غم سے پڑھیں درود پاک پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جھوم کے پڑھیں، درد سے پڑھیں، پوری کیفیتوں کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد اپنی مشکلوں کا تصور کر کے، اپنی پریشانیوں کا تصور کر کے، کائنات کا تاج سر پہ دھرے بیٹھے ہیں، خیال کرنا اس کی عظمت دل میں ہو، اس کا ادب دل میں ہو، سر پہ اوپر کائنات کا سب سے بڑا تاج رکھ کے بیٹھے ہیں، خیال کرنا مقام ادب ہے۔ باواز بلند درود پاک پڑھیں، باواز بلند جذبوں سے پڑھیں۔
آمین 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 انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازیں، خیروں سے نوازیں۔ بہت مبارک سعادت مند، بہت مبارک سعادت مند عمل آپ نے کیا ہے، بہت مبارک سعادت مند کیا ہے، بہت خوش قسمت ہیں، نصیبوں والے ہیں۔ اس کے حوالہ جات کی انشاءاللہ پوسٹ بنا کے، اس کی بھی درود تاج کی بھی انشاءاللہ۔ اب اگر ہمارا اگلا عمل ہے قصیدہ بردہ شریف کا۔ اللہ اکبر۔ علامہ بصیری ایک بزرگ تھے، ان کو فالج ہو گیا، چلنا پھرنا ختم ہو گیا، اللہ کے عاشق تھے، کملی والے کے دیوانے تھے۔ بیماری کی حالت میں حضور کی شان میں ایک نعت لکھی، 166 کے قریب تقریباً اس کے اشعار ہیں، 60 سے زیادہ۔ آج بھی حضور کے روضے کے سلام کے لیے جائیں تو مسجد نبی میں باب السلام سے جائیں تو دائیں بائیں مسجد نبی کا پرانا حصے میں سارا قصیدہ بردہ شریف لکھا ہوا ہے، سارا آج بھی لکھا ہوا ہے۔ خلافت عثمانیہ ترکی دور میں آج بھی ہیں، ہاں آج بھی ہیں خلافت عثمانیہ ترکی دور میں۔ اور یہ خلافت عثمانیہ ترکی دور، خلافت عثمانیہ کا یہ آپ کے مانسرہ تک تھا۔ آج بھی وہاں علماء کو قاضی کہا جاتا ہے، قاضی کہا جاتا ہے۔ کیا خوش قسمت ہوگا جو وہاں کی تکیوں کا چابی بردار ہوگا، کسی فقیر نے اس کو سعادت دے دی ہے۔ واہ۔ تو یہ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اس قصیدے کی برکت سے، اور پھر حضور نے انہیں دم فرمایا باز میں ہاتھ مبارک، اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ آج بھی اس قصیدہ بردہ شریف کے اشعار صحت یابی اور شفا یابی کے لیے، اس کے مستند حوالے موجود ہیں۔ بڑی بڑی ہستیوں نے کس طرح اس سے شفا یابی پائی، صحت یابی پائی، اور کس طرح یہ قصیدہ بردہ شریف برکتوں، خیروں، رحمتوں کا ذریعہ بنا۔ اور اس کا ایک شعر خاص طور پہ، یا رب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا، پورا شعر ہے اور پورا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ تو اب اس کو ہم قصیدہ بردہ شریف کو دھیان سے سنیں گے۔ ان کی بیماریاں تھیں، ہماری بھی روگ ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اس کو تصور سے سنیں گے اور اپنی مصیبتوں، پریشانیوں کا تصور، اور اس کا کاغذ آپ کو دیا گیا ہے، اس کاغذ کو پڑھیں گے۔ آپ کے ہر بندے کے پاس یہ اس کا تعارفی کاغذ موجود ہے، اس کی پوری ترتیب ہے۔ آئیں پھر اپنی پہلے محبتوں کو جمع کریں۔ کیا جمع کریں؟ خیال کرنا، پیکج یہ تیسرا ہے، اس کے بعد آخری اور پیکج ہے، پھر دعا ہے۔ خیال کیجئے گا کہیں روحانی خیرات زیادہ ملے تو ہمارے اندر بے قدری نہ آ جائے، روحانی خیرات زیادہ ملے تو کہیں بے قدری نہ آ جائے۔ الحمدللہ آپ سارے ادب اور قدر والے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ سارے ادب اور قدر والے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اب قصیدہ بردہ شریف کو توجہ سے سنیں گے، سر جھکا کے، درود پاک پڑھتے پڑھتے دل میں، اور اپنی مصیبتیں، دکھ، پریشانیوں، مشکلوں کا تصور کریں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ ماشاءاللہ۔ ہر وہ بول جن سے نسبت مصطفیٰ ملے، ہر وہ بول جن سے محمد آل محمد اصحاب محمد کی نسبتیں ملے، وہ صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، شفا یابی کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے، علاج بھی ہیں، دوا بھی ہیں، ثواب بھی ہیں، قبر کا نور بھی ہیں، حشر کا نور بھی ہیں، زندگی کی روشنی بھی ہے۔ اس عمل کو، اس شعر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصد، اس کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کی پوری ترتیب لکھی ہوئی ہے، اور اس کے پورے مستند حوالے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے۔ آپ بہت ادب سے بیٹھے ہیں، طلب سے بیٹھے ہیں، جذبے سے بیٹھے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے یاد ہے میں نے ان کی کرسی وہاں لگوائی، مجھ سے کہنے لگے میں گھٹنوں کے مریض ہوں، 70 کے قریب اس وقت ان کی عمر ہے۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے وہ خود بولنے والے ہیں، بہت تقریر کرنے والے ہیں۔ مجھے کہنے لگے میں وہاں بیٹھا تھا، مجمع کو دیکھ رہا تھا، ایک بندہ ہی نہیں اٹھا، کیا ہے؟ میں نے کہا میری باتوں کا کمال نہیں، ان کے عشق کا کمال ہے۔ بندے اٹھے ہی نہیں، ہل ہی نہیں رہے، اور کہتے ہیں میرا گمان تھا کہ 2-2.5 گھنٹے اور بھی بات کرتے، ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے عشق ہے، سچے لوگ آتے ہیں، سچی راہیں دکھاتے ہیں، سچا نور پاتے بھی ہیں اور دے کر جاتے بھی ہیں۔ ہاں ہاں، آپ کی وجہ سے مجھے بھی 1 آدھ گٹھڑی مل جائے گی۔
ہاں ہاں سچ بات ہوں، میرا کمیشن ایجنٹ ہے نا، میرے تو سارے کمیشن پہ کام چل رہے ہیں، میری روزی روٹی سب کچھ سب کمیشن پہ چل رہا ہے. اب آتے ہیں معاملات ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ایک ساتھ تھے ہاتھ ملاتے یوں انگلی ہلا دیتے تھے، وہ کہتے تھے تیرا کمیشن پکا ہے. تو میرا کمیشن ہی چل رہا ہے آپ کی برکت سے. سچ میں رہا ہوں حقیقت، ورنہ نہ ولایت نہ کچھ نہیں. مخلص ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتا کہ 4 بندوں میں شہرت ہے، وہ تو موت بتائی کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. اللہ موت سے پہلے اخلاص دے دے، کہیں آمین. وہ میرے بارے میں موت بتائے گی. موت سے پہلے میں مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ آئیں پھر وہ انوکھا تحفہ جو صدیوں سے بیماریوں، دکھوں، بخت مقدر، پریشانیوں کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں، ایک تحفہ دے رہا ہوں. جس کو ملا اس کے مسئلے حل، وہ ہیں درود تاج. جس نے پایا اس کی پریشانیاں دور. اس کے باقاعدہ مستند حوالے ہیں، طاقتور حوالے ہیں. کون کہتا ہے یہ شرک ہے؟ کون کہتا ہے یہ بدعت ہے؟ کون کہتا ہے خود ساختہ چیز ہے؟ کون کہتا ہے یہ دین سے ٹکراتا ہے، شریعت سے ٹکراتا ہے؟ جو کہتے ہیں وہ مخلص ہیں لیکن ان کو حوالوں کی ناواقفیت ہے. جو کہتے ہیں وہ مخلص ہیں، اس کے باقاعدہ حوالے، اس کے باقاعدہ حوالے بہت طاقتور کتابوں میں فتوے، حوالے بہت زیادہ موجود ہیں. یہ پوسٹ اکابر پر اعتماد میں ضرور آج ڈالنی ہے. جو پہلی موجود ہیں ان کو بھی جمع کرنی ہے. یہ میں اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم سے عرض کر رہا ہوں، بات پہ توجہ کریں گے تو اس کو ہم درود تاج کو سنیں گے اور ہر پہ اپنی بیماریوں، مشکلوں کا تصور کریں گے. ہر پہ اپنی ناکامیوں کا تصور کریں گے. جو غم ہیں، جو دکھ ہیں، جو درد ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، اس سب پہ اپنی مسائل، پریشانیوں کا تصور کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے اور ایک ایک بات کو نظر پہ رکھیں گے. کتاب آپ کے پاس ہے نا؟ سب کے پاس. پڑھیں گے، سنیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب اپنے مقصد کا تصور کریں، نسلوں کی رئیسی، سرداری ملنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، غم اور سچکیوں ہچکیوں کو ختم کرنے کے لیے. پھر پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ان مسائل کے تصور کے لیے آگے پڑھ رہا ہوں. صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم. بلائیں، مہنگائیاں، وبائیں، بیماریاں، سیلاب، طوفان، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. دافع البلاء، دافع البلاء. اللہ ہمارے اوپر بڑی بلائیں ہیں. دافع البلاء والوباء، بڑی وبائیں ہیں، کرونا جیسی، ڈینگی جیسی، وائرس جیسی، بیکٹیریا جیسی. والقحط، بڑی مہنگائیاں ہیں، اللہ پس گئے ہیں. والمرض، بڑی بیماریاں ہیں. والعلم، بڑے درد ہیں. اللہ تو کریم ہے، اپنے نام اور اپنے حبیب کی نسبت کی وجہ سے ہم سے بلائیں ٹال دے، وبائیں ٹال دے، قحط مہنگائیاں ختم کر دے، بیماریاں مرضیں ختم کر دے، اور دلوں میں جو درد ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں وہ ختم کر دے. اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. وسیلہ ہے، اے اللہ ان ناموں کا قبروں کو نور سے بھر دے، دلوں کو نور سے بھر دے، خون کے قطرے قطرے کو نور سے بھر دے، جسم کو نور سے بھر دے. اور اللہ اپنی رحمت کو عطا، بخشش کی عطا کر دے. اے سخی آقا، اندھیری راتیں بڑھ گئی ہیں، اندھیری راتیں بڑھ گئی ہیں. اجالے چاہیے، ہر بری گھڑی سے، ہر آزمائش سے، ہر برے وقت سے بچا. یہ پڑھنے کے لیے ہیں. اور اے اللہ ان چیزوں سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہو، جس میں تیری پریشانی ہو، جس میں ہلاکت ہو. ان نورانی روحانی بولوں کی برکت سے، ان روحانی نورانی بولوں کی برکت سے اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا آج درود تاج پڑھ رہا ہے. اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا جس کو صدیوں نے ولیوں نے پڑھا، غوثوں قطبوں نے پڑھا، ابدالوں ولیوں نے، اللہ کے نیک صالحین نے پڑھا. اتنا بڑا مجمع درود تاج پڑھ رہا ہے. ایسا خیا کا پردیسیوں کا مجمع ہے، دکھیاروں کا مجمع ہے. اور پھر درود تاج کا نور ہے. سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. سید العرب والعجم، سید العرب والعجم.
जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुरव्वरुन फिल बैत वल हरम। ऐ अल्लाह इन मुबारक बोलों की बरकत से हमारे अंदर वो कैफियत जज्ब कर दे अदब की, तलब की, तड़प की जो कभी निकल ना सके। और अल्लाह जो पहली दुआएं मांगी थी इन मुबारक बोलों की बरकत से वो कबूल फरमा दे। जो अब मांगेंगे कबूल कर ले, जो आइंदा मांगेंगे कबूल कर ले, जो फिर मांगेंगे कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज को तन्हाइयों में पढ़ेगा, वो खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज का सवालाक ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कर लेगा। उसकी नस्लों में बरकत, दौलत, इज़्ज़त, वक़ार, शान व शौकत। अल्लाहु अकबर। शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहुज़्ज़नम शमीलुश्शियम शफ़ीउल उमम। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। ऐसा किया का जिस तरह इन बोलों में सखावत है, ऐसे मुझे मेरी नस्लों को, आपको, आपकी नस्लों को, पूरी उम्मत को दो सखावतें अता फरमा। एक इल्म की सखावत, एक नूर की सखावत, एक रिस्क की सखावत, एक दौलत की सखावत, एक सजदों की सखावत, एक इबादत की सखावत। ऐसी के मौला कभी छीन ना हमें सखावत अता फरमा। बरकतों की, रिस्क की, सेहत की, इज्जत की, दौलत की, खैर की, बरकत की सखावत अता फरमा। और कभी मुफलिसी से, मंगता होने से, भिकारी बनने से, ऐसा हाथ जो फैले, ऐसा हाथ जो लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह उस हाथ से बचा इन मुबारक बोलों की बरकत से। और अल्लाह इन मुबारक बोलों की बरकत से मेरे हाथ में इतना बख्त दे, मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं सोना बन जाए। और मेरी नस्लों को इतना बख्त नसीब दे, वो भी मिट्टी पत्थर को हाथ लगाएं सोना बन जाए। ऐसा इन नूर बरकत वाले अमल की तरफ से अता फरमा। साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु। अल्लाहु अकबर। साहिब जूद वल करम। जूद। अल्लाह अपने करम और सखावत की आज मुझे बारिश चाहिए। अल्लाह इन बारिशों ने तो हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने तुझसे रहमत की बारिश मांगी थी, पर हमारा कसूर, हमारी ख़ताएँ कि वो रहमत की बारिश अजाब की बारिश बन गई। ऐ शहंशाह हमें रहमत की दो बारिशें अता फरमा इन दरूद ताज के इन मुबारक बोलों की बरकत से। एक दौलत, रिज़्क़ हलाल की दौलत, और एक अपने करम की दौलत, अपने करम की दौलत। जब तेरा करम आएगा बड़ी मुसीबतें, तकलीफ़ें, बड़े दुख, हालात, बड़ी नाकामियाँ इंशाअल्लाह टल रही हैं और टल जाएंगी। अल्लाह तेरे करम से कलमा नसीब होगा, तेरे करम से कब्र ठंडी होगी, और तेरे करम से रोज़ी मिलती है। अल्लाह कभी भी कोई बंदा मालदार अपनी चालाकियों, अपनी चर्ब ज़बानियों की वजह से नहीं हुआ। बस करम, करम, करम और रहम, तेरे करम से जो हुआ सो हुआ। अल्लाह अपने करम की बारिशें कर दे इन मुबारक बोलों की बरकत से। वकाब कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मकसूदहु वल मकसूद मौजूदहु सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन इनीसल गालिबीन रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन मुहिब्बुल फुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन सैयदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दायरैन साहिब काबा कौसैन महबूबुर रब्बुल मशरिक़ व रब्बुल मग़रिबैन सैयद जद्दुल हसन वल हुसैन, जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला वस्सलीम अबुल कासिम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। बलगल बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनज़मीओ इसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि 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 अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुबारक करे। दुरूद ताज को अपनी ज़िंदगी के मामूलात में ले आएँ। एक दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, 100 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, बरकत ही बरकत है, खैर ही खैर है इंशाअल्लाह ताला। अब हमारी या कहारों के चिल्ले की बड़ी दुआ है। आपको याद है या कहारों का 120 दिन का इनफरादी चिल्ला 8 मई 2025 से शुरू हुआ और 4 सितंबर 2025 को मुकम्मल हुआ और या कहारों का चिल्ला। अब अगला चिल्ला फिर शुरू, छोड़ेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। इसकी हम ताकत और तासीर पाएंगे। जिन्होंने या कहारों का चिल्ला किया और जो इसमें शामिल थे उसकी अलविदाई दुआ होगी। सूरत कुरैश सफ़र के महीने में पढ़ी अल्लाह अकबर। सफ़र के महीने में सूरत कुरैश 40,000, 70,000, 1.25 लाख, बेशुमार ने तो बेशुमार पढ़ी और बहुत ज़्यादा पढ़ी। तो सूरत कुरैश की भी इंशाअल्लाह दुआ होगी। तो या कहारों को, ये वो चीज़, या कहारों वो चीज़ है जो जिन्नात जादू पे कहर बरसा दे। जिन्नात जादू पे कहर बरसा दे। जिन्नात जादू पे क्या बचा दे? कहर। बंदिशों पे, नाकामियों के, तकलीफ़ों पे कहर बरसा दे। मैंने एक वाक़या बयान किया था। एक मकबूल मोटा था, वो मुझे ज़िंदगी का कोई सबक दे गया। मरहूम बस पे नहीं चढ़ सकता था, इतना मोटा था। फिर बड़े लंबे लंबे सफ़र मोटरसाइकिल बाइक पे करता था, मेरे पास आता था। कहने लगे एक रूहानी सफ़र में उन्होंने कहा सारा दिन खाता है और हंगता है, पखाने लैट्रीन में जाता है या सोता है। उसके 3 काम थे। मेरे साथ बैठे थे, खा रहे थे, खाते खाते थक गए, फिर सो के बाजू नीचे करके खाने लगे। तो कहने लगे आके मोए नाम को गल पाऊँ, मोया नाम क्या करूँ, इस सांप को कहाँ घर ले जाएं, कहाँ डालें, सांप भी मरा हुआ, क्या करें, हम तुझे नहीं ले जाते। कहने लगे मैं रात को बैठा और मैंने या कहारो पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा पढ़ के दिखाएं। ऐसी बैठ के ना आलती पालती मार के उस अल्लाह के बंदे ने जो या कहारो पढ़ा, ओ हो, उसके आंसू थे, उसकी जारियां थी। ये तो मुझे वो करके दिखा रहा था, जब खुद किया होगा वो क्या कैफियत होगी। लगे मैंने सारी रात या कहार पढ़ा। अल्लाह माजूरियां मजबूरियां तो तूने ही लगाई हैं। मैं इतना मोटा हूं, मेरा जिस्म खुराक मांगता है, मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं। फिर खुराक कहता हूं, फिर वो निकलती है, मैं तो इसी में जिंदगी में हूं। अल्लाह ये कहते हैं तू ले जाएंगे तो तू तो सोएगा, तू खाएगा और तू जो है वो फिर हाजत के लिए जाएगा। और जो रात को मैंने दर्द से पढ़ाना या कहारो, या मुझे करके दिखाया, रो रहा था वो बाबा, रो रहा था वो बाबा, रो रहा था वो बाबा, रो रहा। कल सुबह मुझे ढूंढते फिर रहे थे। कहने लगे तुझे ले जाते हैं, बस चल, तू जैसे कहेगा वैसे करेंगे। तो सफर में हमारा हम नशीन भी है, दोस्त भी है। आइए जरा मकबूल मोटे की थोड़ी सी यादाएं तो बना लें। बनानी है, मुरादें पूरी करवानी है। सारी दुनिया ने इनकार कर दिया रिश्तों को। सारी दुनिया कहती है औलाद नहीं होगी। सारा आलम कहता है तो कभी खुशहाल हो ही नहीं सकता। इस सब के मुकद्दर में सहर है ही नहीं। कई बार देखा है चरागों को बुझाकर। सारी दुनिया कहती है तेरे शब में, मुकद्दर में अब रोशनी नहीं है, सारी उम्र अंधेरा रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तुझे पिस देंगे दुश्मन हासिद, कितमीर के फितने, कितमीर के जाल। दुश्मन तुझे ख़त्म कर देंगे, तेरे तस्बीहाने, तेरे निज़ाम को ये फितने ख़त्म कर देंगे। आए ज़रा मकबूल मोटे की थोड़ी सी अदाएँ ले लें और या कहारों के चिल्ले के लिए इस या कहारों को सर झुका के, डूब के वो रात याद करें जिस रात में मकबूल मोटे ने सारी रात और रात का कुछ हिस्सा पढ़ा था। या कहारों कैसा पढ़ा था, वो दर्द क्या था, वो गम क्या था, वो कैफियत क्या थी। अल्लाह को दर्द चाहिए, अल्लाह को गम चाहिए, फिर बोल मेरा रब कबूल करता है। अगर दर्द और गम ना हो, बोलों को मुंह पे मार देता है, मुंह पे मार देता है। फितने कहते हैं कि हम ताकतवर हैं, कितमीर का जाल फितना कहता है मैं ताकतवर हूं। आज सारा मजमा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप पे यकीन है, हर बंदा इनफिरादी अमल कर रहा है फितनों के तोड़ के लिए। कर रहे
पूरी दुनिया में मर्द और ख़वातीन जज्बों से लगे हुए हैं और पूरी ताकत से लगे हुए हैं। मैं आपको मुबारक देता हूँ, आप लगे हैं, लगे रहना, ख्याल करना, फितने की किसी चाल में ना आना, लगे रहना। आज उस फितने के लिए, उसको ख़त्म, तहस नहस ख़त्म करने के लिए, और अपनी मुसीबतें, कोई परेशानियाँ, दुनिया कहती है कुछ नहीं होगा, अब नामुमकिन है। ये दुनिया के लिए नामुमकिन है, अल्लाह के लिए भी है। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब थे, मुझे नाम भी याद है, उसका नाम शरीफ था। लोग उससे पागल कहते थे, कोई मजजूब, अदब से मजजूब कहते थे, पागल कहते थे। MBBS कर ली, करने के बाद मैं एक दफ़ा मिला, मैं कहा डॉक्टर साहब जॉब करेंगे, क्या करेंगे? कहने लगा मेरा अल्लाह बूढ़ा हो गया है, ऐसे कहा, और मुझे गैब से इज्जत, नौकरी, रिस्क देगा। बस ये मुझे याद, उसकी आखिरी मुलाकात में ये लफ्ज़ याद है। मैं किसी शहर में गया, अस्पताल में किसी मरीज की आदत, गरीब था, उसकी आदत करने गया, आम अवामी वार्ड में उसका, तो मुझे वो बंदे ले जा रहे थे, आगे देखा तो रश लगा हुआ था। मैंने कहा कौन है? कहने लगे डॉक्टर साहब हैं, तो इन पे लोगों को बड़ा यकीन है और बड़ी शिफा इनके हाथ में। ऐसे बंदा हटाना, मैं कोई तो शरीफ बैठा है। मैंने जाके ना, रश लगा हुआ था, पीछे से कहा मेरा अल्लाह बूढ़ा नहीं है, डॉक्टर शरीफ को नौकरी देगा। कहने लगा तारिक लगता है तू, मेरी आवाज से पहचान। बंदों का रश था और रश में छुपा हुआ था, रश में छुपा हुआ था, मेरा क्लास फेलो रश में छुपा हुआ था। उठा, उठ के ना मुझे जोर से मिला, कहने लगा मेरा अल्लाह ताकतवर है, कोई बूढ़ा नहीं हो गया, कोई सिफारिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आए, पकड़ा और मुझे गवर्नमेंट की नौकरी दे दी। अब 18वां ग्रेड भी मिल गया है, और देख लोगों की खिदमत। लोग कहते हैं तेरे हाथ में शिफा है, वो तस्बीहां पढ़ता हूँ, वो जो अमल तूने बताए थे वो करता हूँ, अल्लाह इनको शिफा देता है। आज फिर बन जाओ डॉक्टर शरीफ जो कहता है मेरा अल्लाह बूढ़ा नहीं है। अल्लाह बूढ़ा होने से पाक है, पाक है, पाक है। आज बन जाओ मकबूल मोटे, जिनको सारी दुनिया ने रद्द कर दिया था। फिर सुबह मकबूल मोटे को दुनिया तलाश कर रही थी। डूब के अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों और अपनी तसव्वुर करो मुश्किलों, तकलीफ़ों, बे औलादों और सबकी उम्मत का तसव्वुर करो, और फितनों के जाल को तोड़ के रख दो। या कहारो, या कहारो, या कहारो, या कहारो, या कहारो, या कहारो, या तोड़ दो फितनों का जाल, तोड़ दो फितनों का जाल, या कहारों के ज़रबे लगाओ। परदेशियों का मजमा है, ख्याल करना, खाली नहीं जाना, खाली नहीं जाना, खाली नहीं जाना। परदेशियों का मजमा है, डूब जाओ। या कहारो, या कहारो, या कहारो, या कहारो। तड़प जाओ, तड़प जाओ, तड़प के मांगो, बिलक के मांगो, सिसक के मांगो।
कहारो या कहारो या कहारो। आमीन। मेरे अल्लाह को कितना तरस आया होगा। बेबस हैं, परेशान हैं, मुझे ही तो पुकार रहे हैं। मुझे फरियादें करके, तड़प तड़प के, सिसक सिसक के, आंसू बहा के मुझे ही पुकार रहे हैं, बिलक बिलक के। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह मुंह काले हैं, दिल काले हैं। तो कहा मेरा नाम तो नूरी है ना, मैं मुंह भी धो दूंगा, मैं दिल भी धो दूंगा। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह पेशानी पे बख्त नहीं लिखा, शकावत लिखी है, बदबख्ती लिखी है, लानत लिखी है। कहा मैं तो रहमत हूं ना, मैं मिटा दूंगा, मुझसे कौन पूछेगा। मैं उस पर रहमत लिख दूंगा, मैं उस पे पेशानी पे सादत लिख दूंगा। रहमत, सादत, रहमत, सादत, रहमत और सादत। पढ़े 3 बार सूरत कुरैश की चिल्ले की दुआ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जितने भी अमल किए हैं इन सब का हदिया 21 जुमेरातों की हाज़िरी और कोई मीठी चीज़ अपने हाथों से तकसीम कर दीजिएगा। सूरत कुरैश अपनी नस्लों को हदिया कर दें, अपने आप को हदिया कर दें, मुझे इस सारे निज़ाम को हदिया कर दें, आप फरिश्तों को हदिया कर दें। ये सारा दरूद, ये सारी सूरत कुरैश, ये सारे अमाल सारे फरिश्तों को हदिया करें, सारे जिन्नात को हदिया करें और सारी रूहों को हदिया कर दें। कर दिया, कर दिया। दुआ का वक्त है, कुछ ऐलानात उस पर आपकी तवज्जो। और दुआ का वक्त है, बहुत आखिरी लम्हा, दुआ की घड़ी, दुआ की घड़ी। हामीम लाजुन सारून, फितनों को जाल को तोड़ने, या हफीज़ो या सलाम। हर नमाज के बाद एक बार सूरत तकासुर, इसको बहुत एहतमाम से करते रहे, बहुत एहतमाम से करते रहे, बहुत एहतमाम से। मेरा चंदा, मेरे तस्बीह खाने का ये चंदा है, यही धंधा है। रब अपने इसी धंधे में लगाए रखे, किसी का मोहताज ना करे। और आपने सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत देने के लिए 11 बार ज़रूर पढ़ा करें। एक बार सूरत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, मेरा मेरी नस्लों के लिए हर नमाज के बाद। आज से अय्याम 20 के रोज़े, सहरी इफ्तारी माशाअल्लाह तस्बीह खाने में। चांद गिरहन और सूरज गिरहन को ख्याल से संभालिएगा। शेख इब्न अरबी फरमाते हैं, और अभी शेख इब्न अरबी क्यों, साइंस ने कहा है कि शेख इब्न अरबी हमसे पहले चांद पे पहुंचे थे, शेख मोहिउद्दीन अकबर इब्न अरबी ने, और उन्होंने वहां निशानी रखी थी आज से 6-7 सदियां पहले। इब्न अरबी ने वो चांद और सूरज गिरहन के बारे में बड़ी ख़ास बातें बताते हैं, मैं कभी बताऊंगा। तो चांद और सूरज गिरहन के पोस्टें देखेंगे,
کب ہیں کیا ہیں، اس کے عمل کیا ہیں، اس پہ توجہ ضرور کیجیے گا۔ اسی جمعرات سے 11 جمعراتوں کا عمل جو 1.25 کروڑ سورۃ قل ھو اللہ اخلاص کا ہے، جس کی اختتامی دعا 1.25 ارب درود پاک کے چلے حجویری محل میں 21 نومبر کو حجویری محل میں شروع ہوگی 11 جمعراتوں سے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ اسم اعظم کا روحانی دم 5 اکتوبر یاد رکھیے گا، 5 اکتوبر بعد نماز فجر۔ دم کا ڈبہ پہلے لے لیا کریں، اس میں خاص چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سال 20 تا 23 نومبر حجویری محل میں 21 بھول گیا، 20 نومبر بسیں بھر کے لائیں، ابھی سے تیاریاں کریں۔ اس دفعہ کو ایک خاص ساتھ آ رہی ہے، بس اشارہ کر رہا ہوں، عاشقوں عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایک خاص گھڑی آ رہی ہے، ایک خاص لمحہ آ رہا ہے، قبولیت کا اور طاقتور اور حزب البحر کا ہاتھ کا لکھا ہوا تعویذ بھی دیا جائے گا۔ یہ خیال کرنا، اس دفعہ کے حزب البحر، اس دفعہ کے 1.25 ارب درود پاک کے چلہ حجویری محل میں ہر بندہ طے کرے کہ میں 313 بندوں کو لاؤں گا، ہر بندہ کہے کہ میں 70 بندوں کو لاؤں گا، ہر بندہ کرے کہ میں 40 بندوں کو لاؤں گا، اور وہاں نیت کریں اور بہت توجہ کریں، اور 2 ہفتے پہلے وہاں کی تیاری کے لیے، پنڈال کی تیاری کے لیے ضرور پہنچیں۔ اسی منگل کے دن میں حجویری محل زیر زمین چلہ گاہوں کے لیے گیا تھا، ان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آئندہ منگل کے دن دوپہر 12 بجے پھر آؤں گا، اور انہیں طاقتور عمل دیے تھے میں نے حیرت انگیز چلہ گاہوں میں کرنے کے لیے۔ تو آپ بھی وہاں چلہ گاہوں کی خدمت میں تشریف لے جائیں۔ ایک ہی دفعہ بننی ہے، تھوڑی سی باقی ہے، پھر کہاں بننی، اور انشاءاللہ صدیوں قیامت تک اس میں اللہ کا نام لیا جائے گا، اور آپ کا صدقہ جاریہ ہے، نسلیں آباد اور شاد ہوں گی۔ اور میں نے عرض کیا تھا لاہور میں پرانی عمارتیں ٹوٹتی ہیں اندرون شہر، مجھے عاشقوں دیوانوں کی ایک ٹیم چاہیے جو اندرون شہر پرانی اینٹوں کو، پتلی اینٹوں کو تلاش کرے، ٹرالیاں بھر بھر کے حجویری محل۔ میں نے بار بار منت کی ہے، اس کے لیے مجھے آپ کی توجہ چاہیے، اندرون شہر یہ ٹرالیاں بھر بھر، اور انشاءاللہ منگل کے دن پھر میری حاضری ہوگی وہاں، پھر دعا اور اگلا عمل دوں گا زیر زمین چلہ گاہوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے۔ الحمدللہ ابکری ٹرسٹ آج بھی سیلاب زدگان میں چین کے بارڈر تک، بلتستان اور پنیر اور سوات اور پنجاب اور کہاں کہاں اللہ کی رحمت سے ابکری خدمت خلق ٹرسٹ خدمت کر رہی۔ پانی کے تعویذ ضرور ڈالیں، نقش نیل اور ایک پانی والا تعویذ، کھلنے والی سیاہی، یہ پانی ہے، اس میں تعویذ ڈالیں۔ اور جو ہماری تسبیح خانے کی 100 سے زیادہ افراد کی ٹیم ہے، وہ اور فکر کرے اور توجہ بڑھائے، پانی میں تعویذ ڈالیں، بڑی مشکلیں حل، بڑی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور اس نیت سے بھی ڈالیں کہ اللہ اس پانی کو رحمت بنا دے، آفات ختم ہو جائیں، رحمت بنا دے۔ ایک آپ کو خوشخبری ہے کہ ابکری کا جو نومبر کا رسالہ ہے وہ جنات کا خاص نمبر ہے۔ ایسے سینے کے راز جو جنات نے نسخے، ٹوٹکے اور تعویذ دیے تھے، وہ زندگی میں پہلی دفعہ لا رہے ہیں۔ جنات نے اللہ کے ولیوں کو جو ٹوٹکے، نسخے، تعویذ، وظیفے خود جنات نے دیے تھے، ابھی سے اس کو تقسیم کرنے کا فکر بھی کریں، ابھی سے اس کی ترتیب بنائیں، اس کو پھیلائیں بہت زیادہ۔ نومبر کے ابکری کے رسالے کو ابھی سے پھیلائیں۔ یہ کتاب آپ کو مل رہی ہے 70 دکھ ایک تعویذ، جو اس کو جس منت مراد کی نیت سے اول سے آخر پڑھے گا، 1 بار 3 بار 9 بار، اللہ اس کی منت مراد پوری کرتا ہے۔ اور جو منت مراد کی نیت سے اس کو ادب سے تقسیم کرے گا، اللہ پاک اس کی منت مراد پوری کریں گے، اس کو اللہ پاک اپنی رحمت اور خاص عطا اور شفقت دیں گے۔ اس کتاب کے لیے درود پاک پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ آج بہت سا ورد بھی کیا، بہت سا ذکر بھی کیا، آئیں پھر سارے پردیسی مل کے آن لائن مجمع کو دم بھی کرنا ہے، پوری دنیا انتظار میں ہے۔ اپنے مسئلے، مقاصد، پریشانیوں کا تصور کر کے سر جھکا کے دم کروں گا۔ اصل دعا دم اسم اعظم اور یقین والے کو بہت ملتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔
अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। दुआ के लम्हे हैं, दुआ की सातें हैं। आज तो दुआ आपने ही गिड़गिड़ा के करानी है, बस मैं तो हल्की दुआ कहता रहूँगा और आमीन भी कहता रहूँगा। आज तो परदेशियों की दुआ मुझे चाहिए। दुआ से पहले एक ऐलान है, अगर किसी के पास कोई टोटका हो, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, कोई लगाने की दवा कोई हो, ज़रूर लिखें। जिनके दांतों में ठंडा गर्म लगता है वो कुछ खा पी नहीं सकते, वो लिख के भी भेजें। और हमारे जगह जगह बॉक्स हैं ये लगे हुए हैं, इनमें भी डालें, अपना नाम मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। दांतों में ठंडा गर्म लगता हो तो अब तो दुआ आज आपने करनी है। आप परदेशियों की दुआएं हैं, आप गिड़गिड़ाएंगे, मांगेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, आएगा तरस, मेरे भी काम बन जाएंगे, उम्मत के भी काम बन जाएंगे, इंसानियत के काम बन जाएंगे और आपके भी बन जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व अदखिलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमा, हमारी हाज़री को कबूल फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, हमारी नाकामियाँ ख़त्म फरमा। ज़िल्लत के फ़ैसले हैं तो उनको इज़्ज़तों में बदल दे, किल्लत के फ़ैसले हैं तो उनको बरकत में बदल दे, इल्लत के फ़ैसले हैं तो उनको सजदों में बदल दे और तक़वे में बदल दे और तहारत में बदल दे। हमारे उठे हुए हाथों को कबूल फरमा। परदेशियों का मजमा है, कबूलियत का मजमा है, मकबूलियत का मजमा है, महबूबियत का मजमा है। ए अल्लाह इन परदेशियों की हाज़री को कबूल फरमा। इस मजमे को बाल बाल पल पल अपनी रहमत से ढांक दे, अपने फजल से ढांक दे, अपने करम से ढांक दे। ये रोता सी सकता मजमा, रोते से सकते को तो मौला माँ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक माँ थी, वो बच्चा उसने बहुत तंग किया, फिर तंग किया, फिर तंग किया, फिर वो उसने बच्चे को बाहर निकाल दिया। दरवाजे की वो थड़ी पे बैठा था, माँ देख रही थी क्या करता है। थी तो माँ, बच्चा जाता था फिर वापस आ जाता था, फिर जाता था फिर वापस आ। आखिरकार माँ ने ऊपर ऊपर के गुस्से से पूछा, निकल जा, दफ़ा हो जा। जाता नहीं, मासूम लबों से कहने लगा, अम्मा जाता हूँ, खिलाने वाले भी बहुत हैं, पिलाने वाले भी बहुत हैं, पर अम्मा किसको कहूँगा। फिर अम्मा किसको कहूँगा, अम्मा किसको कहूँगा, माँ किसको कहूँगा, इसलिए वापस आ जाता हूँ। इसलिए मेरा अल्लाह, हमें बुलाने वाले भी बहुत हैं, खिलाने वाले भी कहते हैं बहुत हैं, पर अल्लाह किसको कहेंगे। अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह तो तू ही है, अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह तो तू ही है। अपने आज़ाब के फैसले बदल दे मौला, अपने आज़ाब के फैसले बदल दे आका, अपनी नाराज़गी के फैसले बदल दे करीम, अपनी रहमत के फैसले दे दे, अपनी अता के फैसले दे दे। इस मजमे को आज बड़ी बड़ी गठड़ियाँ नूर की, रिस्क की, आफियत की, औलाद की, बरकत की, आफियत की बड़ी बड़ी घटड़ियाँ अता फरमा इस मजमे को। अल्लाह इस मजमे को बड़ी घटड़ियाँ अता फरमा। मेरे मुखलिसीन ने बैठ के दरूद पढ़ा है बड़े दर्द के साथ, बड़े खुलूस के साथ। अल्लाह उस दरूद को इस सारे मजमे पे निछावर कर, इस सारे मजमे पे और सारे मजमे पे अल्लाह इस दरूद को कबूलियत का जरिया बना दे, मकबूलियत महबूबियत का जरिया बना दे। सखिया का जो जिक्र इस्तिराब की हालत में हो, मुस्तर परेशानी की हालत में हो, वही तो जिक्र होता है, वही तो कबूलियत की घड़ी होती है। ए सखिया का
मेरे मुखलिसीन ने मुस्तर बेचैन होकर दरूद पढ़ा है। अल्लाह उनके दरूद को सारे मजमे पे निछावर, और जो पूरी दुनिया में आमीन कहने वालियाँ और कहने वाले हैं और पूरी दुनिया में जो बैठे बेचैन हैं, सबको उस दरूद का हिस्सा अता फरमा, इन हाज़री का हिस्सा अता फरमा। मेरे आका की आमद बासआदत के नूर का हिस्सा अता फरमा। ऐ सखी आका, हमारी ज़ुबानों पे सदा दुरूद का नूर हो, कुरान का सरूर हो, हमारे उठे हुए कदम कभी पीछे न हटें। ऐ सखी आका, उठे हुए कदम, अगर फितनों ने हमारे दिलों में मैल डाल दिया है, बदगुमानियाँ डाल दी हैं, अगर फितनों ने हमारे दिलों में बदगुमानियाँ और मैल डाल दी हैं, उसकी तौबा करते हैं, उसका इस्तिग़फ़ार करते हैं, उस पर नदामत करते हैं। अल्लाह फितनों को चुन चुन के तू ख़त्म कर दे, और उनके हवारियों को ख़त्म कर दे, और उसके निज़ाम को ख़त्म कर दे। इस तस्बीह खाने को क़यामत तक शाद व आबाद कर दे, इसके दाएँ बाएँ को वुस्अत दे दे, इसकी आबाद करने वालों को आबाद कर दे, इसकी खिदमत करने वालों को आबाद कर दे, इसके झाड़ू देने वाले, खाना खिलाने वाले, रोटी पकाने वाले, ना मालूम क्या क्या खिदमत करने वालों को आबाद कर दे। मेरे सोशल मीडिया की टीम, मेरे खाने पिलाने पकाने वाली टीम, सफाइयों वाले, पता नहीं क्या किसका नाम लूँ, तो खूब जानता है, सबको आबाद कर दे, शाद कर दे, बामुराद कर दे। ए मेरा सखिया का, जिस तरह माई बैठी अपने गुल्लू को तलाश कर रही थी, आज सुबह तलाश कर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, उसको गुल्लू ना मिला, पर तू तो हमें मिल गया, तू तो हमें मिल गया, तू तो हमें मिल गया। हमारी दुनिया बेहतर कर दे, हमारी आखिरत बेहतर कर दे, जो दिल में आसे उम्मीदें लेके आए हैं वह सब पूरी कर दे, आबाद और शाद कर दे, बामुराद कर दे, दुनिया दौलत रिस्क दे दे, सेहत बरकत आफियत दे दे, किसी को भी महरूमी से बचा, सबको अता कर दे, इंशाअल्लाह अता कर दे, अभी अता कर दे, फिर अता कर दे, हमेशा अता कर दे, करम कर दे, फजल कर दे, रहम कर दे, रहमत कर दे। बस कबूल फरमा, 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 बस कबूल फरमा। आमीन 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 आमीन।